Digan amén cuando lo tenga. Amen, you're going to be translated. Padre, Hijo, Espíritu Santo. However, the king said to Araunah, "No, but I will surely buy it from you for a price. For I will not offer burnt offering to the Lord my God, which costs me nothing." So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord Jesus, once again for your presence. We ask you, O Lord, let it be you who speak through me, O God, so that way that I may also be edified with your word and your preaching. Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que habla en este día, Padre Santo, para que, Señor, yo también pueda salir edificado, Señor, con tu palabra, Señor, Padre Santo. Te lo pedimos en el dulce nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amen. You may be seated. I titled this. Le puse un título a este mensaje. I titled this message. Y es en forma de una pregunta. It's in the form of a question. Will you offer a burnt offering to the Lord your God, which costs you nothing? ¿Le traerá usted a Dios una ofrenda al altar de Dios que no le ha costado a usted nada? Esa es una pregunta y ese es el título del mensaje. And that's the title of the message. Aquí vemos en 2 Samuel 24. Here we see in the book of 2 Samuel 24. Y no vamos a leer el capítulo completo. And I'm not going to read the whole chapter. Pero sucedió algo. But something occurred. Y fue que el rey David, And it was that King David, por una razón u otra, for one reason or another, le pidió al general asked the general y a su ejército and his army que contara la gente. to count the people. Él quería lo que se llama hoy en día un census. He wanted a census of the people. Él quería saber cuánta gente había en el pueblo de He Israel. wanted to know how many people were in the people of Israel, or in the nation of Israel. Y eso no le agradó a Dios. And God was not happy with this. Porque el problema es que el hombre le gusta saber cantidades It's because man always wants to know the quantity para saber con qué cuenta. to see who he can work with or depend on. Dios no es un Dios que está contando. God is not a God that is counting. El hombre es el que le gusta ver los mega churches. It is man that likes to see the big churches, the mega churches. Porque creen que solamente Dios se mueve en lo mucho. Because they believe that God only works in huge quantities. Pero si usted lee las escrituras y las estudia, But if you read the scriptures and you study them, encuentra que Dios siempre brega con lo pequeño you see that God always works with the minor or the small y con lo mínimo.
with the minimum. David quería saber David wanted to know, con cuánta gente él contaba. to see how many people he could depend on. A veces que yo oigo en las noticias Sometimes I see in the news or hear in the news de gente hablando de membresía de 20,000 y 30,000 en una iglesia. of 3 to 30,000 people in the church. 20,000. 20,000. 20 to 20 30,000. to 30,000. Y lo dicen con ese orgullo, mira con que nosotros contamos. And they said, that's who we can count on. ¿Estará Dios aquí? Is God here? Cuando Jesús mismo dijo una vez, When Jesus himself said at a time or a moment, aunque hayan 2 o 3, if there is 2 or 3, yo estoy ahí. I am there. Con 2 o 3 personas With 2 to 3 people que creen en el Señor Jesucristo. that believe in the Lord Jesus Christ. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, yo estoy ahí. I'm there. Él no habló de 20,000, de 30,000. He didn't speak of 20,000 to 30,000. Es más, una vez cuando tenía 5,000, One time when he had 5,000, él le dijo a los discípulos, he told the disciples, vienen por los panes y los peces, they come for the fish and the bread por lo que pueden recibir de gratis. to see what they can receive for free. Pero ellos no se comprometen conmigo. But they do not commit to me. David, después que contó la gente, After David had counted all the people, se dio de cuenta que había cometido un pecado. he noticed that he had committed a sin. Porque a Dios no le agradó eso. Because God was not happy with that. Porque ahora le estaba dependiendo de la numeración grande que le habían traído. Now he was not depending on God, he was depending on the huge numbers of the people that there were. Y Dios lo que quiere es que la iglesia dependa de And Dios. God wants the church to depend on him. Dios no está interesado en cientos de personas. God is not interested in many people. Cuando usted lee en el libro de Judas, When you de read- Jueces, perdón, When you read in the book of Judges, hay un hombre que estaba escondido, que era un cobarde, que le llamaban Gedeón. there was a man who was hiding, who was some sort of a coward. They called him Gideon. Y Dios lo llamó And God called him. y le dijo, voy a liberar a Israel a través de ti. And he told him, I'm going to liberate Israel through you. Alguien que se estaba escondiendo. Someone that was hiding. Alguien tenía miedo. Someone who was scared. Dios iba a usar lo mínimo. God was going to use the lowly, La persona más insignificante the most insignificant person para liberar a Israel. to liberate Israel. Y después que Gedeón sabía que Dios lo estaba llamando, After Gideon knew that God was calling him, enseguida organizó un grupo de 20,000 soldados. he quickly got a huge army of 20,000 men. Y Dios cuando lo vio, And when God saw that, ellos iban a pelear con un ejército que era sobre 500,000. he was going to fight against an army that was about 500,000 men. Y Dios cuando vio esos 20,000, And when God saw those 20,000, le dijo, son muchos, he said, you know what? That's too much. son muchos. That's too many. Y Dios le hizo a Gedeón And God had Gideon
que cortar el número a 300. to cut the number of men down to only 300. Piénselo, de 20,000 lo bajó a 300. Think about it. From 20,000, he brought it down to 300. Y esos 300 iban a pelear con un ejército de más de 500,000. And those 300 were going to fight against an army of about 500,000. Porque Dios dijo, yo quiero que Israel sepa que es a través de la mano mía y no a través de la fuerza de ellos. Because God wanted Israel to know that it was through God only and not through their hand that they were going to win the Porque victory. el que está interesado en números altos está dependiendo de un ejército grande. Because those that are worried about numbers, Pero el que think tiene about un huge pequeño armies. está dependiendo del poder de Dios. But those that have little are depending exclusively on Y eso God. es lo que Dios quiere, que uno dependa de Él And that's what God wants, one to depend totally on Him y no en números grandes. and not on great numbers. So David, siendo un siervo de Dios, So David, being a servant of God, dijo, he cometido un pecado. he said, I had done a great sin. Señor, escoge tú él. Lord, let you choose. Le dio 3 He opciones. gave him 3 options. Y David dijo, lo único que yo te pido, Dios, And David said to him, the only thing I ask God, no me entregue las manos de mis enemigos, don't give me into the hands of the enemy. pero escoge tú el punishment, And let you be the one that disciplines me. el castigo. Y Dios comenzó a matar. And God began to kill, to wipe out. Mató sobre 70,000 soldados. He killed about 70,000 Por el Soldiers. pecado. Por el pecado que David había cometido. because of the sin that David committed. Y David, reconociendo And David, noticing que Dios estaba castigando al pueblo por su pecado, that God was punishing the people for his sin, fue donde el profeta he went to the prophet y le dijo, dile a Dios que me castigue a mí. and he told him, tell God to punish me. Yo fui el que cometí el error. I was the one that committed the error. No fue el pueblo. It wasn't the people. So, el Señor, y aquí es donde viene el mensaje. So the Lord, and this is where the message comes. Ese era el introductory. That was the introduction. En segunda de Samuel 24:3. In 2 Samuel chapter 24:3. Lo primero que le sucede a David, So the first thing that happens to David, uno de los generales, one of the generals que se llama Joab, that was called Joab, le dice, but Joab says to the king, now may the Lord your God add to the people 100 times as many as they are, while the eyes of the Lord the king still sees. But why does the Lord the king delights in these things? ¿Alguien lo puede leer en español? It's right there. It's right Ah, there. okay. People can see it. Uno de los generales one of the generals, cuestiona a David, questions David. ¿por qué te interesa saber cuánta gente hay? Why are you so? Why do you want to know how many people there are? ¿Por qué tú estás interesado en saber cuánta gente hay en el pueblo de Israel? Why are you so interested in knowing? El how many mismo people? general sabía, esto no va bien. Even the general knew something wasn't right. Y hay gente que muchas veces el Señor nos pone como el pastor And there are those sometimes that God puts, like the pastor, para poder aconsejarlos a ustedes. to be able to counsel you. Debe decirle, estas canas And let me tell you, those white hairs, han visto muchos años.
have seen many years. Y he visto muchos errores que se han cometido en la iglesia. And have seen many errors that have happened in the church. Y Dios muchas veces pone a los pastores para aconsejar a la gente, pero la gente no quiere venir donde el pastor. Cuando el pastor viene a saber algo es porque ya tienen maletas en go y se han ido. And sometimes people want to do their own thing and not come to the pastor to get counsel, and then come when they have Porque already no made the quieren oír la decision to go. verdad. They don't want to hear the truth. No quieren oír la verdad. They don't want to hear the truth. So es la última persona que muchas veces van. So he is the last person that many people usually go to. Pero le preguntan a todo el mundo. A veces que toda la iglesia sabe que alguien se va, menos el pastor. And then you can ask the whole church, and they may know that someone's leaving before even the pastor may know. Entonces a lo último vienen y piden una oración. And then at the end, when they already made the decision, they come and ask for a prayer. Y yo muchas veces les digo, bueno, ya, ¿para qué orar si ya hiciste la decisión? And I most of the time say, why do I have to pray? You already made the decision. Ya hiciste la decisión, ¿para qué yo voy a orar? You already made the decision. Why do I have to pray about it? Si tú dices que Dios te habló a ti If you say that God spoke to you, y tú hiciste la decisión por allá tú mismo, and you made your own decision, pues entonces no necesitas la oración mía. so then you don't need his prayer. Haz lo que ya decidiste hacer, como le dijo Jesús a Judas. Do what you already decided to do, just like Jesus told Judas. Hazlo. Do it. Ya está en tu corazón. It's Ya already lo in your decidiste. Hazlo. Do it. Follow your heart. Hay gente que no le gusta que se le aconseje. There are those that don't like to be counseled. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren They hacer. want to do what they want to do. Y Dios no puede bregar con gente así. And God cannot work with such people. Gente que no se somete People that don't submit a Dios. to God. Pero siempre Dios tiene a alguien para darle un buen consejo. But God always has someone to give a good counsel. Y ese general And that general, le dijo, Rey, we told him, King, que Dios te bendiga mucho más. that God bless you all the more. Pero ¿por qué tú quieres hacer esto? But why do you want to do this? Tú no necesitas hacer esto si nosotros dependemos de un Dios You don't need to do this. poderoso. We depend on a great God, powerful God. Y trató de convencerlo, pero el rey, no, yo soy rey y quiero que tomen un census. And he tried to convince the king, but the king said, I am the king, and I want to conduct the census. A veces la gente dice, bueno, ya yo lo decidí, solo voy a hacer. Many people may say, I already decided to do so, so I'm going to do it. Entonces, después que se dio de cuenta que su amigo, su general, le había dicho la verdad, And then when David realized that the general, his friend, had told him the truth, ¿cuántos tienen amigos aquí? how many have friends here? No, a real friend. Un verdadero amigo. Porque hay muchos que dicen que son tus amigos, pero a veces es por interés. There are those that may say that they're your friend, but most of the time they Mientras have tú tienes interests. chavo y tienes posición, muchas veces tienes muchos amigos. Well, you have possessions and money. You have a Pero lot of un friends. amigo es alguien que está contigo en las buenas y las malas. But a true friend is someone that's with you in the good and the bad. Y que no importa la situación tuya, va a estar ahí contigo. And no matter the situation No son you are in, pocos la he will be with gente. you. Yo no puedo decir que en mi vida yo he tenido como 3. I can say that in my whole life, I've only had 3 friends, about 3. Con uno de ellos, y los puedo nombrar, And with one of them, I can name them. mi esposa lo conoce, uno se llamaba My wife knows him. One was called Efraín Morales. Brian Morales. Allá en Filadelfia, vivíamos como teenagers, estábamos siempre juntos. Over there in Philadelphia, as Éramos homies, we were there vecinos all the time. y siempre hacíamos todo juntos. We were neighbors and we did everything Jugábamos y together. eso. Pero había la diferencia entre él y yo era que
Él quería ser como It Takes a Thief. ¿Cuántos veían ese programa? There was a It Takes difference Thief. between him and I. He wanted to be like that show, Siempre estaba Texas mirando Steve. It Takes a Thief. Era un programa que daba en el tiempo de antes y él le gustaba todo lo que hacía ese tipo y quería practicarlo. He liked to do everything that character did and wanted to practice it. Yo en el otro lado, pues, a mí me estaba interesando And me, on the other hand, I was being interested in si Dios existía. if God really existed. Yo quería saber si Dios existía de verdad. I wanted to know if God really did exist. So, imagínense qué clase de amistad había entre nosotros dos. So imagine the type of friendship we had. Y llegó el momento donde Dios me trajo a mí aquí a Boston And the time came when God brought me here to Boston, y Él se vino detrás de mí. and He followed after me. Así éramos Éramos bien pegados We were. y nos convertimos los dos. And we both converted. Y yo seguí buscando la presencia de Dios porque quería conocer a Dios. And I continued to seek the presence and will of God because I wanted to follow. Pero Él me está siguiendo a mí, pero quería ser como Texas Thief. He was following me, but he wanted to be like It Takes a Thief or Texas Thief. No, Texas Thief Oh, era un it programa takes a thief back in the old days. Y la cosa es que terminó en la cárcel. And you know what happened? He ended up in jail. Lo cogieron. They got him. Lo cogieron robando. They took him as a thief. Y ahí cogimos dos diferentes caminos. And that's where we split and took different paths. Yo seguí buscando del Señor I continued to seek after the Lord, y Él siguió robando y haciendo un montón de cosas en el pueblo de Boston. and he kept taking like a thief in the town of Boston. Visitó muchas cárceles And he visited a lot of prisons, y yo visité muchas iglesias. and I visited a lot of churches. Era la diferencia. Look at the difference. Y siempre nos buscábamos, pero llegó el tiempo donde tuvimos que separarnos. And we always sought after each other, but the time came when we had to split. Tuve otro amigo que se llamaba Ángel Ortiz. I had another friend that was called Angel Ortiz, Y ese Dios lo usó a él para traerme al Señor. and he used that man to bring me to the Lord. Dios lo usaba en el poder del Espíritu Santo en una forma, en el buen samaritano, que dejaba a todo el mundo bobo. God used him under the Holy Spirit in such a way in the Great Samaritan Church that it would leave you in wonders. Pero a él yo lo había conocido en Filadelfia también. But I had come to know him. Y yo me quedaba en la casa de él y él se quedaba en la casa I mía. would stay at his house, he would stay at Desde mine. chiquito nos conocíamos. Since we were young, we knew each other. Aleluya, Jesús. Él hoy en día se fue con el Señor. Nowadays, he's with the Lord. Y Efraín, yo no sé si está en alguna cárcel o qué es de su vida. Ephraim, I don't know if he's in jail or I don't know what's going on with his life. Pero llegó un momento But there came a moment donde Ángel Ortiz y yo estábamos frente al pastor. that Angel and I were in front of the pastor. Y el Señor le está usando al pastor ese día. And the Lord was using that pastor that day. Y está diciendo, And he was saying, ustedes dos tienen unos planes que no son los míos. you both have plans that are not mine. Porque el proverbio dice que hay un camino que parece bien para el hombre, In Proverbs, pero it el says, final es la muerte. in the book of Proverbs, it says, there seems to be a way to man, but at the end is death. Todavía nosotros no habíamos dado completamente At that moment, we haven't completely given nuestra propia voluntad al Señor. we haven't submitted our will Todavía totally to Him. estábamos en control de ciertas partes de nuestra vida donde nosotros estábamos haciendo las decisiones y no Dios. We were still holding on to some parts of our lives that we would not give control over to God and making decisions through our own thinking. Y aquel día el Señor nos cuestionó. And that day, God questioned us. ¿Van a hacer la voluntad mía o van a seguir ustedes dos caminando a su forma? God said, are you going to do my will or are you going to keep walking your way? Bueno, yo
temí a Dios y dije, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. I feared God and I said, God, I want to do your will. Mi amigo, My friend, él no lo cogió serio. he didn't take it seriously. Y dijo, yo no creo al pastor. He said, you know what, I don't believe the pastor. Y exactamente todo lo que el pastor dijo aquel día sucedió. And exactly that day, what the pastor had said happened. Él murió a los 24 años. He died, unfortunately, at 24 El years of Señor age. se lo llevó a los 24 años. God took him at the age of 24 Porque no quiso hacerlo en la forma que Dios le había dicho. because he didn't want to do it as God had Y no fue que instructed Dios him to. lo mató. It's not that God killed him. Fue las decisiones que él tomó que It lo was- llevaron a la muerte. It was his own decisions that he had that brought him. to Ese death. no era el plan de Dios. It wasn't God's Entienda will. bien que ese no era el plan de Dios. Understand well, that wasn't God's Pero él will. decidió hacer sus propias decisiones y lo llevó a la muerte, las decisiones que él hizo. But understand, his own decisions that he wanted to do is what led him to the grave. So tengo mi amigo allá en el cielo, amén. So I have my friend, Yo Angel, sé que el Señor in se lo heavens, llevó. because I know the Lord took him. Lo que estoy tratando de decir es What I'm trying to tell you que Dios le dijo a David, that God told David dónde él iba a hacer el altar where para el was he, sacrificio. where was he going to place the altar of sacrifice. Aleluya. El tercer amigo que yo tenía, dije que eran tres, ¿verdad? My third friend, I said there was three. El otro era, le decían Old Turkey. The other one, we used to call him Pablo. Él siempre estaba conmigo, salíamos juntos, viajábamos juntos y He was always de with me. familia. We would go to each other's family's Y house. creo que hoy en día está con el Señor también. And I believe today Pero he's él with the murió Lord. de enfermedad, But he passed Ya, away from infirmity of de sickness, diabetes. from diabetes. Pero estos amigos éramos todos, mientras estábamos en la iglesia éramos amigos. So while we was in church, we was always friends. Y estábamos siempre juntos. And we was always together. Un chiste del tercer amigo mío que le decían los turkey. I have a joke about that friend that we call Pablo. Que la hija mía Kelly, That my daughter Kelly, el día del pavo que estábamos, la esposa mía haciendo el pavo, ella lo que tenía eran como 2 o 3 años, pegó a llorar porque creía lo que estábamos. on Ella Thanksgiving, estaba cocinando. the joke is that my youngest daughter Kelly, when she was only 2 years old, thought that they were cooking Pablo in the day of Thanksgiving. So she started to cry when they said they were cooking the turkey. Those are memories de que cuando uno tiene una amistad con ciertas personas, Those are memorias when they, from certain people that they have with certain people. pero a veces los amigos, los verdaderos amigos, But sometimes true friends te van a decir la verdad. will tell you the truth. Aleluya, sí, Señor. Los que te dicen lo que tú quieres oír, Those that tell you what you want to hear, no son tus amigos. those aren't your real friends. Los que te dicen la verdad, Those that tell you the truth, que saben que estás haciendo algo mal, that they know you're doing something wrong, y te dicen, mira, fulano, no haga eso, que eso está mal. and they say, hey, listen, Esos don't do son los that. amigos It's tuyos. wrong. Those are your true friends. No es lo que te usan, porque hay muchos que son amigos tuyos mientras todo va bien. Not Y those te that tienen use los you. bolsillos llenos de chavos. Not use you, but those that try to, be your friend only when you have abundance. Those ain't your real friends. Y amigo de David, el rey, estaba tratando de convencerlo a David. Yo creo que
esto es un error And this friend de of David, contar la gente. this friend of David was telling him, Estaba "It's an tratando de error." decirle, no lo haga. He tried to tell him, don't do it. Dios no se agrada en eso. God is not happy with this. Pero David lo escuchó y lo hizo como quiera. But David didn't listen, and he did it anyway. Y pagó el precio. And he paid the price. Y ahora And now, Dios le dice a David God tells David, en 2 Samuel 24:18. 2 Samuel 24:18. So glad que es el profeta came to David that day and said to him, go up, erect an altar to the Lord on the thriving floor of Arathis and Judases. In other words, Dios le dijo a David, God told David, haz un altar, build an altar, porque ahí tú vas a hacer el sacrificio. because there you will conduct the sacrifice. Escucha bien. Listen well. Dios le dijo a David God told David dónde hacer el altar. where to build the altar. El altar tuyo, ¿quién lo decidió? Who decided where you're going to build your altar? ¿Dios o God tú? or you? Sí, porque hay gente que quieren hacer la voluntad de Dios, Because there are those that really want to do the will of God, pero quieren hacer el altar donde ellos quieren hacerlo. but they want to build the altar where they want to build it. Y Dios es el que decide And it is God that decides dónde tú le vas a servir a Dios. where you're going to serve the Lord. Porque Dios te va a poner a ti donde tú vas a ser útil para Because Dios. God is going to Si put tú you where eres you're un gonna be siervo resourceful de for Dios God. y le sirve a Dios, Dios te va a poner a ti donde tú vas a ser útil para el trabajo de Dios. No el tuyo, pero el de Dios. When you are a servant and a follower of Christ, He's going to put you in a place where you are going to meet So, the need. el altar tuyo, So your altar, Dios va a decidir dónde va a ser. God will decide where it will be. Son poco la gente que hacen lo que yo hice. There are few people that do what I did. Pero yo una vez, But I one time, quedándome en casa, staying at home, le dije a Dios, yo quiero que seas tú el que coja la iglesia donde tú quieres que yo vaya. I asked God, may you choose the church that you want me to go to. Y les puse unas condiciones para saber exactamente cuál era esa iglesia. And I put some conditions so that I would make sure I Y understood cuando where the church Dios was. me dijo, yo quiero que tú hagas tu altar en esta iglesia, And when God said, I want you to do your altar in this church, no fue un sitio que a mí me agradó. it wasn't a place that I liked. Desde el primer día que entré en aquella iglesia, dije, esto no puede ser. Since the first day I entered that church, I said, this cannot be the place. Y Dios me dijo, tú me pediste, And God said, you asked me ¿dónde tú puedes hacer mi voluntad? where you can do my will, Pues aquí es donde yo te quiero, porque aquí va a ser tu altar. and this is where I want you. This is where you're going to build your altar. Aquí es donde tú vas a traer tu sacrificio. This is where you will bring your Aquí es donde tú sacrifices. vas a orar. This is where you're going to pray. Aquí es donde tú vas a ayunar. This is where you're going to fast. Aquí es donde tú vas a diezmar. This is where you're going to tithe. Y yo dije, I don't think so. And I said, no creo que sea así. Sí, porque no me sentí cómodo. Because I didn't feel comfortable. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero que nosotros estemos cómodos. We want to do the Que will of sea God. la We forma want de to be comfortable. nosotros. Let it be our way. Pero Dios no trabaja de esa God doesn't forma. work that way. Dios te va a poner en un sitio donde te vas a sentir incómodo. God is going to place you in a place where you feel Porque tú uncomfortable. tienes que pagar un Because you have precio. to pay a price. Tú tienes que el sacrificio tuyo va a ser la obediencia a Dios. Your sacrifice will be your obedience to God. Y no importa lo que tú sufras, donde Él te pone, tú tienes que obedecerlo
No matter how much you suffer where God places you, you have to obey Him. Él dice, prefiero obediencia más que sacrificio. He says, I desire La obediencia es el sacrificio que tú le vas a traer a Dios. your obedience is the So, sacrifice. si you bring to the Lord. verdaderamente quieres hacer la voluntad de So if Dios, you truly want to do His will, tienes que Aleluya. ir donde Él te pone. you need to go where He places you. Por fin, pues me quedé ahí en esa iglesia. So, you know the story Y that's no le in voy a that church. decir que fue fácil. And I'm not going to tell you it was easy, Pero ahí Dios bregó conmigo. but that's where God worked with me. Ahí tumbó el yo. That's where He destroyed Porque the lo I. primero que Dios quiere terminar en ti es el yo. The first thing Yo voy a hacer. Yo decidí. God Yo wants to voy take a out hacer. that I want to do. I Eso want de to yo. decide. I Yo. wanna do. Eso lo Me, Dios lo me, tiene me. que ver con eso. God needs to work with that first. Es el primer That's the sacrificio. first sacrifice. Entregarte por completo a Dios. Submit to Y no a to mitad. God, and not halfway. Porque hay gente que quieren a mitad solamente. There are those that only want to give themselves. Dios, yo hago de aquí para allá, yo hago tu voluntad, pero de aquí para allá esto es lo que yo quiero From hacer. here on, I'll do your will, but from here on, this way, I'm do what I want to do. Y Dios dice, no, yo no brego de esa forma. And God said, I don't work. Yo voy a decidir dónde va a ser el altar. I'm going to decide where you're going to build the altar. ¿Y dónde va a ser ese altar? And where's that altar going to be? ¿Dónde Dios te va a usar a ti? Where is God going to use you? Jesús dijo That's what Jesus said. en Marcos 10, 29 Mark al 30. 10:29 through 30. Aleluya. Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left houses or brothers or sister, mother and father or children or farm for my sake. So, Jesús dice, el primer sacrificio, va a tener que dejar la casa. En Jesus. otra forma, Dios tiene que ser primero que tu casa. Jesus tells him you Tiene have que to ser leave primero your que house. tus hermanos. God has to be Tiene que before ser your brothers, primero que tus hermanas. before your Tiene que sisters, ser God. primero que tu mamá. From Tiene your que mother. ser primero que tu He papá. has to be Y before your tiene que father. ser primero que tus hijos. And he has to be before your children. Amen. Amen. Praise to Jesus. Mark 10. Y eso lo dijo Jesús. And that's what Jesus said. Ese es el primer altar. That was the first En ese altar. altar, tu familia no va a ser tropiezo para tú ser la voluntad de Dios. That first altar, your family shall not be a hindrance or a stumbling block Y to eso the will fue of God. dicho por Jesús. And that's what Jesus said. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. There are many Abraham, examples. Abraham. donde Dios lo bendijo, pero tuvo que sacarlo de la familia. God blessed him, but God had to take him out of his family. Praise you, Lord, Señor. Porque el plan de Dios es mucho más grande que lo que tú piensas. Because the plan of God is much more than you can ever think. Amen. Praise you, Lord. So, la casa, So the house, la familia, the family, no puede ser tropiezo. cannot be a stumbling block. Si quieres hacer la voluntad de Jesús. If you want to do the will of God. And for the gospel's sake. But that he who receives 100 times as much now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farm, along with persecution in the age to come and eternal life. Mark 29, 10, 29 to 30. Si tú pierdes tus hermanos, So if tus you lose hermanas, your brothers and sisters, tu madre, even your tu mother padre, or father, tu casa, Your house, tus niños, your children. si lo pierdes todo if por you lose Jesús, it all for Jesus, Dios te va a dar nuevos hermanos, God will give you nuevos hermanas, sisters, a nuevo padre, madre, new mother, hijos, father, children. todo lo que pierdas, If anything you lose, lo vas a recibir 10 veces mejor you shall receive it. haciendo la voluntad de Dios. 10 times Y debo better than the decirle, will of God. porque hay en la misma familia mía, In my own family,
El padre mío cuando se convirtió al Señor When my father fue converted to the desecho de la familia por mis abuelos porque ellos eran católicos y él era un pentecostal ahora. He was abandoned by his parents because they were Catholics and he was now a Pentecostal Christian. Y el abuelo mío le dijo, mientras tú estés con esos locos, aleluya, And my no grandfather quiero told saber him, de ti. while you remain with those crazy hallelujahs, I don't want to know about you. Así de católico era mi That's how abuelo. Catholic his grandfather was. So, muchas veces la decisión que ustedes hacen So many para times servir al Señor, you do hacer something. el altar donde Dios dice, To build the altar puede where que God la says. familia se vire en contra suya. Your Y family entonces, may ¿qué turn usted va a against hacer? you. Ah, no lo voy a hacer porque se va a ofender papi, mami, mis hijos, mi esposa y todo el mundo, pues no lo voy a hacer. So what are you going to do? Because they are mad, you're going to just say, I'm not going to serve God if my mother, my Eso father, no my kids haciendo la voluntad turn. de Dios. That's not doing God's will. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. And that's what God was saying. Jesus was saying. Dios va a poner el altar tuyo God will place your altar en un sitio que tú no in a quieres. place where you don't want. Pero vas a hacer la voluntad de Dios. But you will do the Y will of déjame God. decirle que usted siendo la voluntad de And Dios, you doing the Dios will of puede God. traer toda su familia. Porque ese mismo abuelo, yo fui y le prediqué, se convirtió al Señor y hoy en día está con el Señor. God may put you in a place to use you. Amen. And now even my grandfather, who I ministered to, has come to the Lord and now is with the Lord. Amen, amen. Dios hace esas cosas. God is the one that Pero hay does un those things. sacrificio. But there's a sacrifice. Tiene que haber un sacrificio parte suya y parte mía. There has to be a sacrifice on your end and my end. So, Dios le dijo a David dónde hacer el altar. So God told David where to go. David era un rey. Él podía decir, no quiero hacerlo ahí. David was a king. He could have said, I don't want to do it there. Él era rey. ¿Quién le iba a decir que no He haga was eso? king. Who's going to tell him no? No, Dios le dijo, el altar va a ser en tal sitio. God said, the altar shall be built in such a place. Y ahí fue David y lo hizo. And that's exactly where David went. Pero lo más interesante, But the lo más most interesting thing here es que la persona que donde él iba a hacer el altar le dijo, te voy a dar esto de gratis. and the interesting thing is the owner of the land where David was going to build the altar told him, I'm going to give you this land for free. Lo puedes tomar de gratis, You can take it for olvídate. free. No, Don't worry no about me it. debe nada, rey. Give me nothing. You don't owe me nothing, king. Y lo interesante fue lo que David dijo. And what's interesting is what David Él responded. dice, no, yo voy a pagar He said- porque yo no voy a hacerle un sacrificio a Dios que no me ha costado a mí nada. David said, you know, no, I'm going to pay you because I'm not going to offer up a sacrifice that doesn't cost me Y la nothing. gente quiere ofrecerle a Dios sacrificios que no le han costado a ellos nada. People want to Si offer usted God quiere hacer la sacrifices voluntad without de Dios, costing le va a nothing. costar. If you want to do the will of God, it will cost you. Le va a costar. It will cost you. Yes. Y David dijo, no, de gratis no. David said, not for free. Lo que yo le sacrificio a Dios What I va a sacrifice to tener God que tener un precio. Has Y to yo have voy a a price. pagar el precio and I will pay the price por ese sacrificio. for that sacrifice. Amen. Jesus. David no quiso de gratis. David didn't want to do it for free. No, No. déjeme decirle Praise que cuando usted lucha por algo When you work for something, struggle for something, y a usted no se le da tan and fácil, they don't give it to you so easily, usted agradece you appreciate it. eso que alcanzó que le costó a usted. What you achieved that Pero cost lo you. que se le da de gratis What- a usted no le agradece mucho. But when someone gives you something free, it's not really appreciated. Y eso es lo que David no quería. And that's what David didn't want. No, yo quiero pagarle el He said, I want precio. to pay the price. Si quiere hacer la voluntad de Dios, hay un precio If que you want to do pagar. the will of God, there is a price to pay. Praise you, Jesus. A veces que gente lo quiere todo de gratis. Sometimes people just want everything free. Y debe decirle que el que le diga a usted que usted va a servirle a Dios no va a tener problemas, es un embustero. And let me Porque la tell you Biblia mismo dice,
yo te voy a bendecir, pero vas a tener tribulaciones también con ella. Let me tell you, those that tell you that you're going to serve God and everything's going to be good and rosy and no trials, I'm going to tell him he's a liar. Because the Bible even says that God will bless you, but along with persecution. A través de las tribulaciones y los problemas es que viene el acercamiento suyo con Dios. Through struggle and tribulation, that's what draws you near to God. Porque ahí es donde usted se arrodilla y le clama a Dios. Because that's Y what- Dios te oye y Dios te contesta y dice, oh wow, Dios me oyó y me contestó mi oración. That's where you kneel down and Ahí pray es and donde you speak to entra la God and response. relación. And the Pero relationship mientras grows. usted está de lo más bien y But if you're tiene comfortable- todo y no le pide a Dios nada, pues ¿cómo va a tener una relación con Dios? And if you're comfortable and don't ask God for anything, how are you going to have and build on your relationship with God? Dios quiere establecer una relación con usted. God wants to establish a relationship with you. Él no quiere que venga domingo tras domingo sentado en una He iglesia. doesn't ¿no? want you coming Sunday after Sunday in the church doing No, Él nothing. quiere una relación He contigo. wants a relationship with you. Él quiere que tú le clames a Él y Él te va a escuchar y va a contestar tu He oración. wants you to cry out to him, and he wants you to hear, and he will answer. No vas a tener que ir donde el pastor para que ore por ti. You're not going to have to go to the pastor to be prayed for. Puedes ir donde el maestro You can directamente go straight to the teacher, y Él te escucha. and he will listen to you. Praise you, Lord. ¿Cuál es el sacrificio What is the sacrifice que nosotros tenemos que presentar that we need to present to him en el altar? on the altar? Ok, ya estamos convencidos que el altar no va a ser donde nosotros queremos, Now, ¿verdad que sí? we're already convinced that the altar will not be where we want it to be. Es donde Dios dice, It's where God says. ok, ya decidimos, ok, Dios va a ser aquí, pues déjame irme aquí. So we decided Attleboro. it's going to be here in Attleboro, God, because you said it. Attleboro, no conozco nada de Attleboro, pero ahí es donde tú quieres que haga el altar, aquí voy a venir a Attleboro a I don't hacerle el know anything altar. about Attleboro, but you told me to do the altar here. I will do it here. Yo no conozco a nadie ahí. I don't know anybody there, Pero ahí donde tú quieres que haga el altar, pues ahí lo hago. but that's where you want me to do the altar, so I shall do it. Pero ¿cuál es el sacrificio que ahora tú tienes que traer al altar? But what is the sacrifice that you now have to give on the altar? Porque en el altar tiene que traer un sacrificio. Because to the altar, you have to bring a sacrifice Hallelujah. Por el pecado que cometiste. for the sin that you La committed, the desobediencia disobedience a Dios. to God. ¿Cuál es el sacrificio? What is the sacrifice? Bueno, primeramente, Well, first, ya lo leí, no puede estar escuchando la familia. we already read it. You can't be always listening Tiene to que your oír la voz de family. Dios You y gotta hacerle el altar donde Él dice. listen to the voice of God and build the altar where He tells you. Ahora en Romanos 12, 1 y 2. Now, in Romans chapter 12, verse 1 and 2, Lo dice Pablo. Paul says, Therefore I urge you, brethren, by the mercy of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, to which your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. ¿Está ahí en español? it's up there in Spanish. Not yet. Pero but it will be. prácticamente, But Él practically, te quiere a ti. what he really wants is you. Él quiere tu vida. He wants your life. Hallelujah. Él te quiere a ti. He wants you. Tú eres el sacrificio. You are the sacrifice. Él te necesita a ti. He needs you. Y que no te conforme a las cosas de este And mundo, don't be conformed to the patterns of this world. sino que Dios va a tomar control de ti But God will take control of you y te va a usar para la gloria y la honra de Él. and will use you for the honor Y and te glory va a of usar His- para traer gente a su and He reino. will use you to bring people into His kingdom. Amen. So, Dios tiene unos planes. So God does Pero have a si plan. tú no presentas tu
cuerpo en sacrificio a But Él, if you don't present your body as a living sacrifice to Him, si tú dices, no, yo voy a hacer lo mío, If you say, yo me "No, voy a my gozar way, de la vida, I'm gonna yo just quiero take advantage hacer, of life. yo estoy joven todavía, I'm young. yo quiero gozarme en la fiesta, I yo wanna quiero be hacer todo at esto, parties." Dios no te puede usar. God cannot use you. Aleluya. Tú eres el sacrificio que tiene que traer al altar que You Dios are. escogió. You are the sacrifice that God has chosen to bring to the altar. Amen. Porque es el servicio tuyo que Él necesita. Because it's His service that Jesucristo He pagó needs. el precio por Jesus. nuestros pecados. Jesus Pero paid the con price. eso necesita el servicio tuyo. Jesus paid the price for our sins, but with all that, He still needs you to do His work and will. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. So eso es lo que tiene que traer. Tú tienes que venir al altar. So that's what you have to bring. You need to come to the altar. You. Aleluya. Y cuando estés ahí And when you're there en el altar, at the altar, en Colosenses in the book of Colossians, 3, chapter de 5 al 3, 6. 5 Con through esto 6. terminamos. And with this, we close. Therefore, consider the member of your earthly body as dead to immorality, passion, evil desires, greed, which amount to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come unto the son of disobedience. Colossians 3, 5 through 6. You can read it in Spanish in a few moments. Ahí está en español. Pero el cuerpo tuyo, Your bodies. Dios quiere hacerlo el templo de Él. God wants to have your body as His temple. Jesús prometió el Espíritu Santo. God promised the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo va a entrar en un templo, que es el templo tuyo. The Spirit needs to inhabit a temple, and that's your bodies. That's your Y temple. si el Espíritu Santo de Dios está en ti, en tu cuerpo, If the Holy Spirit of God is in you, pues in your body, entonces then el cuerpo tuyo no puede estar haciendo todo lo que estás diciendo ahí. your body cannot be participating Fornicación, la in fornication, pasión. passions of the flesh, De la carne, haciendo todo lo que la otra gente hace, doing the things that everybody else does. porque Dios viene a Because- castigar a todo eso que están haciendo because God is- tales cosas. Coming to punish those which are doing such things. Y Dios no quiere castigarte a ti. And God doesn't want to Por punish you. eso Él te trajo aquí a That's why Attleboro. He brought you here to Aquí es Attleboro. donde está el altar. This is where the Ahora lo altar que is. necesitas es tú venir aquí delante de Dios What you need to do is y come presentar before el God. cuerpo tuyo y decir, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. And present your body and say, Vamos "Here a I estar am, de Lord. pie. Yes. Hallelujah. Show me your will so that I may do it." Let us all rise.